Hello everyone, how are you today? النهارده هنعمل ريفيجن على كونكت كي جي 1. Let's start. هنعمل ريفيجن على الليترز بتاعتنا. capital A small a apple arm. capital B small b book pea. capital C small c car cat. capital D small d doll dog. capital E small e. قلنا ان الاي عندها اي مش بتسمع، لما حد بيكلمها بتقول له اي. capital F small f fish fox. capital G small g girl glass. الاتش برضو بتحب تضحك، كل ما حد بيكلمها بتقول له ها. capital H small h ha horse ha head. capital I small I. الاي عندها تو ساوند، اوقات بقولها بالنيم بتاعها ايس كريم او ان. capital J small j jam juice. هنعمل ريفيجن على النمبرز بتاعتنا برضو. نمبر 1 يلا نطلع على الهاند بتاعتنا 1. نمبر 2 1 2. نمبر 3 1 2 3. نمبر 4 1 2 3 4. بعد كده هنعمل معانا اول اكسرسايز معانا ماتش يعني وصل. هنوصل capital letters بسمول letters. G, where is the small g? This match. H, where is the small h? Okay, شايفة حد بيشاور. Good job. capital I, where is the small I? This? No. This? Yes. capital J, where is the small j? This match. تاني exercise معانا choose يعني اختار. capital E, where is the small e? This? No. This? Yes. Make circle. capital D, where is the small d? This? سمع حد بيقول no. This? Yes. Good job. capital G, where is the small g? This? No. This? Yes, miss. capital B, where is the small b? choose. كده احنا عملنا ريفيجن معانا على الليترز. هنيجي بقى لليونت بتاعتنا. اليونت بتاعتنا اسمها ماي بادي يعني جسمي. عندي أول حاجة I يعني عين. We can see with our eyes. تاني حاجة معايا hand. We can touch with our hands. Nose. We can smell with our nose. Mouth. We can eat with our mouth. Ear. We can hear with our ear. كده احنا رجعنا على البادي بتاعتنا ورجعنا على الليترز بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم على خير. جود باي.